जय जगन्नाथ। गीता ज्ञान ओडिया भितर को प्रवेश करिया पूर्व सर्वप्रथम गुरु गोविंद चरण को वंदन करवा, साधु सन्त मुनि ऋषि मान आशीर्वाद को पाथय करी गीता पाठ भितर को आम प्रवेश करवा। कहीं ना यही कृपा नहले गीता को बुझा गीता पाठ करवा भाग्यर भी न था। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आज ये जो गीता पाठ भीतर को आम प्रवेश करवा ता पूर्व किछि अछि। आम मनुष्य मानक भितर दैविक प्रकृति अच्छी, आसुरिक प्रकृति अच्छी। प्रवृत्ति जो जहाँ कहुच्छे प्रकृति प्रवृत्ति अच्छी। प्रवृत्ति गुड़िक कौन ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भितर जो आम दंभ अभिमान भितर दे राग देश सब नहीं आगे चलुचे आम हूँ आसुरिक प्रवृत्तिर लोक, जहाँकि प्राय लोक मुझे आम सब गोटे गोटे आसुरिक प्रवृत्ति। से आसुरिक प्रवृत्ति आम भर क्यों भाव में दूरे जाए आमर मन से सच्चिदानंद घन चिन्मय शरण सचित आनंद भगवान कृष्ण पाद पद्म लगे। यही गीता भितर दे प्रत्येक श्लोक किछि ना किछि आम पई शिक्षणीय जिनिस अछि। तेणु आसंतु समस्ते गीता पाठ करिवा, नहले आदर करिवा, नहले टिके कानरे पकेइबा। श्रवण मंगल श्रवण होउचंदी मंगल तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषाप्यं तव कथामृतम। तेणु ये हूँ भगवान मुख निश्रुत वाणी। तेणु आसतु यही गीता पाठ आम करवा, जहाँकि आम पूर्व अध्याय किछि शुणिथिले। नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, अष्टम श्लोक अष्टम पर्यंत शुणिथिले। आज नवम श्लोक शुणिबा। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, मु से सब कर्म रे अनासक्त उदासीन सदृश रहिथिबारु मते अर्थात परमात्मा को से सब बांधि पारे नाही। उदासीन सदृश माने कर्म रे कर्तार अभिमान जो थाए ताको से प्रभु को पाखरे न थाए। से कर्म भगवान निजे स्वयं कर्म करुथिले भी तांको भितर कर्तृत्वर अभिमान थाए। मु कली ये जो अभिमान ताहा न थाए, सेति लागि तांको कोनोसी कर्म बंधन बांधि पारे नाही। मध्याक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरं हेतु नानैन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मोर दक्षता अर्थात मोर शक्ति और सहायता प्रकृति सचराचर सहित समस्त जगत सृष्टि करे एवं सही हेतु ही संसार चक्र घुरी चली। आउ कौन होउची ना अवजानन्ति मांगोढ़ा मानसिं तनुमाश्रिता परमं भावमजानन्त मम भूत महेश्वर। हे अर्जुन, मोर परम भाव न जानी थिबा मूढ़ लोक माने मनुष्य शरीर धारण करिथिबा सकल भूतंकर महान ईश्वर मते तुच्छ करी तुच्छ दृष्टि देखते, अर्थात निजर जोगमय सदृश संसार उद्धार निमंते मनुष्य रूप विचरण करते मते साधारण मनुष्य बोली भावन्ति। माने कौन रक्त मांस शरीरधारी भगवान को आम जानी पारुना। जेतबळे रामचंद्र आसीथिले, जेतबळे कृष्णचंद्र आसीथिले, आउ सेतबळे तांको तो ब्रजवासी माने तांकर पुओ भाई सखा निजर प्रियतम यीशु भली भाव रे गोपी माने गोपांगना माने गोपबालक माने
ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଏତେ ଭୂତଙ୍କୁ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଆଣି କୋଉଥିରେ ନା ଗୋବରରେ ଲେପ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋବରରେ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ଆହା, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ସେ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚିନୀର। 16 କଳା ଡାହାଣୀକୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି 32 କଳା ଗୁଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ମା ଯଶୋଦା ଆଣିକିରି ଗୋବର ଲେପ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠୁକୁ ଆମର ଆସିଗଲା ତିଲକ, ଆମେ ଯୋଉ ଚିତା ଲଗଉଛେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିଛି କ୍ରମାନୁସାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏଇସବୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି କେହି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେକ ଭକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସଖା ସହୋଦର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମରି ପାଖରେ ଆମରି ସାଥିରେ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ନା କିଛି ସେଇ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟେ। ମୋଘସା ମୋଘ କର୍ମଣ ମୋଘସା ମୋଘ କର୍ମାଣ ମେ ମୋଘ ଜ୍ଞାନ ବିଚେତସ ରାକ୍ଷସୀ ମାସୁରୀ ଚୈବ ପ୍ରକୃତି ମୋହିନୀ ଶ୍ରିତା। ବ୍ୟର୍ଥ ଆଶା ରଖୁଥିବା, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ରାକ୍ଷସୀ ଆସୁରୀ ଓ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଆଶା ରଖନ୍ତି, ମତେ ଏଇଟା ମିଳନ୍ତା କି, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଅଯଥାରେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତର୍କ କରନ୍ତି। ବ୍ୟର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ରାକ୍ଷସୀ ଆସୁରୀ। ଆସୁରୀ ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନ ନେଇ ବନ୍ଧନ, ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଦମ୍ଭ, ଏସବୁ କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ ବା ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମହାତ୍ମାନସ୍ତୁ ମାଂ ପାର୍ଥ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ମାଶ୍ରିତା ଭଜନ୍ତ୍ୟନ୍ୟ ମନସୋ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଭୂତାଦିମବ୍ୟୟମ୍। ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରିତ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି କଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି। ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ସଂସାରର ମୋହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ନା ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ। ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରିତ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମତେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ କାରଣ ଓ ଅବିନାଶୀ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ମତେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚିଛେ ନା ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଏଥିରୁ ଜାଣି ହେଇଯିବ। ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି, ଉଷାଇ ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଇ ଫେରାଇ ଯାଉ, ଯେ ଅହର୍ନିଶି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ହେଉ, ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ହେଉ, ଅନ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ନିରନ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହଉଥିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡେ ଜିନିଷ ନଥିବ, ନଜର ନଥିବ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମନ ନଥିବ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ରୂପ ଚିନ୍ତନ। ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ନାମ ସହିତ ରୂପର ଚିନ୍ତନ ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ନାମଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠେ।
कृष्णଙ୍କର କଥା कुहा हेउची जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କର କଥା कुहा हेउची बा रामଙ୍କର କଥା कुहा जे कोनसी प्रभुଙ୍କର विभिन्न अवतार जे कोनसी କଥା कुहा जाउची मनटा जे चली जीव तांकरे सेही रूप ध्यान उपरकू तांकरे सेही स्वरूप को आमे ध्यान करिवा ताहाले सेही नामटा ही हमर भगवान सहित जोगजुक्त होई परिबे तेणु रूप ध्यान गोटे अलग टाइप जिनस गोटे आनंदर विषय वस्तु जहाँकि आम बारंबार चेष्टा करने फल ही आसी जाए आम मन भर रूप ध्यान जो भाव में आम बापा कहले बापा रूप ध्यान पलि स्वरूप पलि आसूँ आखि सामना को से मुहटी दिशे समस्त शरीर दिशी जाए से भाव में भगवान नामटा कीर्तनटा हुए से भगवान आम आखि को जो भाव में आसीजा दरकार जो से होती आम माने जोगजुक्त हो पार आमर नामटा हूँ कौन हो पार ना अनन्य चित्त युक्त हो पार सततं कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तेश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते से दृढ़ निश्चय भक्त माने निरंतर मोर नाम और गुण कीर्तन करी मोर प्राप्ति पाई यत्न करी एवं मते बारंबार प्रणाम कर निरंतर मोर ध्यान लगे रही अनन्य प्रेम रे मोर उपासना करन्ति। आज गीताध्याय ए श्लोक नंबर 14 रे रखिबा आउ किछि जानिबा आगामी अध्याय रे। जय जगन्नाथ।